बाक्सानि सुंग्रेबारियाव 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 24थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि। बाक्सानि सुंग्रेबारियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों दानानै होजानाय बानजाय आफाद सुंग्रेबारि गामि रायजोनि हेफाजाबजों 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 24थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 16 नभेम्बर खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा मेहेर गोनाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। खारिजा बिजनि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि चैतेन्द्र बरखसारिया गाहाय खथाखौ गायो। बेजों लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लादों। आमार जितु 70तम बड' साहित्य सभार जन्म दिवस प्लास आमार खारिजा बिजनि प्राइमारी बड' साहित्य सभार 24तम अधिवेशन एटु आमार गाँव सुक्रुंबारी गाँवत अनुष्ठित होबले गई आछे। याते आमार আজি 5/11/2022 तारिख আজি शनिबारे আজি किबा लाइखुटिटु मूल लाइखुटि जितु हितु হৈ গল रातिपुआ। एतिया आमार आहा 16 नवेम्बर तारिखे विभिन्न कार्यसूचीरे आमार अधिवेशनटु आरम्भ हब। यारे प्रथम अधिवेशन कार्यसूची हिसाबे आछे आमार गेट मुकली तार पिছত विभिन्न स्टेज मुकली करा हब तार पिছত मेन पेन्डेलटु मुकली करा हब तार पिছত आछे 9:30 मान बजात आमार डेलिगेट सेशन हब तार पिছত खावा दावा तार पिছত 1 मान बजात मुकली हबा आरम्भ हब। यारे आपनालोके कोन कोन चीफ गेस्ट कोन कोन आहिबा चीफ गेस्ट आमार मेनली आछे EM बिटिआरर EM माननीय श्रीजुत धनंजय बसुमतारी तेव थाकिब आरो आछे आमार मोसाहारी लेक्चारार आरो जगदीश चंद्र बसुमतारी आमार प्राइमारी रे तेखेतो आमंत्रित अतिथि हिसाबे आमी राखिछु चीफ गेस्ट। किताब এখন किताब आमार उन्मोचन हबो। এই किताबखনৰ नाम हल सुक्रुंबारी। আৰু কিবা কিতাপ স্মৰণিকা কিবা ওলাব নেকি আপোনালোকৰ সবিনাৰ নহয় সবিনাৰটো আমাৰ আছে গাঁওখনৰ এইটো কিবা আছিল সুগ্ৰুংবাৰী আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰীৰ পৰা থাকে এটা এটো জাউৰিখাং নামৰ এটো প্ৰত্যেক বছৰে থাকে আৰু এটোৱে এদিনীয়া হ'ব আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান এদিনীয়া অনুষ্ঠান এদিনীয়া তে আজিৰ যেটো আমাৰ ইয়াতে ওহা 16 নৱেম্বৰত যেটো আমাৰ 17 বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী বুলি কয় নেকি এটো জন্ম দিৱস আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ 24তম যেটো বাৰ্ষিক মানে এটো কিটো সভা এটো আমি আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছো। ইয়াতে আশা ৰাখিছো ইয়াতে আমি গোটেই ৰাইজে ৰাজাই মানে ফুল সহায় সহযোগ কৰি আমি এটো পালন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছো। আমি অহা যেটো 16 নৱেম্বৰত এটা কাৰ্যসূচী লৈছো ইয়াতে এদিনীয়া মানে কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আমি পোনপ্ৰথমে ফ্লেগ হোষ্টিং আৰু আমাৰ এইটো যেটো মেমৰিয়েল যেটো স্মৰণীয় এইটো কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি আবেলি কালচাৰেল যেটো নাইট এটো আমি আয়োজিত কৰিছো। চিফ গেষ্টটো আমন্ত্ৰিত কৰিছো জগদীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী অৰুণ চন্দ্ৰ মোসাহাৰী ধনঞ্জয় বসুমতাৰী জি বিদায় বসুমতাৰী গোয়াৰী